નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ઝાલા જયેન્દ્ર અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 7 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્ર મૂલ્યાંકન 2023 અને 24નું પ્રશ્નપત્ર સમજાવી રહ્યો છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપર તમારે કુલ ગુણ 80 માર્કનું રહેશે અને તેનો સમય 3 કલાકનો છે. તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 1 અ. सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. विद्यार्थी મિત્રો, प्रश्न 1 अ તમારે 4 मार्कનો પૂછાતો હોય છે. પહેલું છે हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए. बीजो मालवजी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया. नंबर 3 छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से बिल्कुल बेखबर था. नंबर 4 तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. ब पाठ्य पुस्तक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. ब તમારે 5 मार्क पूछा तो विद्यार्थी मित्रों. नंबर 1 किसी के धन माल की लालसा मत करो. बीजो अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. नंबर 3 तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे. नंबर 4 अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा. नंबर 5 मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ. क એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો વિકલ્પ આપેલા છે. વિકલ્પો તમારે 5 માર્કના પૂછાતો હોય છે. પહેલું છે मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? अंबर को. नंबर 2 सुशील के पिताजी सारी तीलियां गिनते हैं क्योंकि कहीं कोई तीली कम न हो. नंबर 3 हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? हरामखोर. नंबर 4 रमेश के अनुसार 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? तो 0. नंबर 5 तानाजी कौन थे? सेना नायक. ड निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? बताइए. ड તમારે 2 માર્કનું પૂછાતો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલું છે मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. तानाजी शिवाजी से कहते हैं. नंबर 2 तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है. शिवाजी तानाजी से कहते हैं. प्रश्न 2 अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. विद्यार्थी મિત્રો પ્રશ્ન 2 અ તમારે 4 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. नंबर 1 सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? तो सचिन तेंदुलकर अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था. नंबर 2 क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? चौथी स्त्री के बेटे को देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ. नंबर 3 मालव जी कौन था? तो मालव जी शिवाजी के सिपाहियों में से सिपाही का पुत्र था. नंबर 4 पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो प्रणाम कहा है. नंबर 5 हजरत अली कैसे शासक थे? तो हजरत अली प्रामाणिक शासन थे. ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विद्यार्थी મિત્રો બ તમારે 12 માર્કનું પૂછાતો હોય. 5 પ્રશ્નો પૂછાશે અને તમારે 4 લખવાના છે. પહેલું છે राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? नंबर 2 चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था. कैसे? नंबर 3 हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? नंबर 4 मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? नंबर 5 आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है? क्यों? तो विद्यार्थी મિત્રો આનું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરવાનું રહેશે. પ્રશ્ન 3 અ નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન કે ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिखिए. तो विद्यार्थी મિત્રો प्रश्न 3 अ તમારે 3 માર્કના પૂછાતો હોય છે. कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है. बेटी धरती पर किसकी तरह चमक सकती है? कवि ने मनुष्य को क्या कहलाने के लिए कहा है? तो विद्यार्थी મિત્રો આ બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરવાનું રહેશે. બ નિમ્નલિખિત प्रश्न के उत्तर लिखिए कि नहीं दो. ब તમારે 6 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. પહેલું છે बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? બીજું मनुष्य क्या क्या कर सकता है? और नंबर 3 मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो विद्यार्थी મિત્રો તમે જોઈ શકો છો પ્રશ્ન 3નો બ એ તમારે 6 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. ક निम्नलिखित नारियों के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए. किन्हीं एक पर तो विद्यार्थी મિત્રો ક પણ તમારે 4 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. કલ્પના ચાવલા અને મેડમ ક્યુરી. કોઈ પણ વિષય આવે તમારે લખવાનું રહેશે. ડ નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિयां પૂર્ણ कीजिए. ડ તમારે 3 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. અહીંયા કાવ્ય પંક્તિ આપી છે पढ़ूंगी लिखूंगी मैं. प्रश्न 4 अ निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. कि नहीं दो. प्रश्न 4 अ તમારે 4 માર્કનો હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 પૂછા છે, 2 લખવાના છે. गोद का हीरा तो प्यारा बेटा, दोष मढ़ना आरोप लगाना, नाज नखरे उठाना तो खुशामद करना. હવે બ નિમ્નલિખિત શબ્દો को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. ब પણ તમારે 2 માર્કનો પૂછાતો હોય છે. પાવાગઢ ગુજરાત का गौरव है અને બીજો मेरा भारत महान. ક એની અંદર કહાવત આપેલું છે. કહાવત 2 પૂછા છે, એમાંથી એક તમારે લખવાનો રહેશે. ક પણ તમારે 2 માર્કનો પૂછાતો હશે. एक मैन में 2 तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तु के 2 समान अधिकारी नहीं हो सकते. बीजू छोटा मुँह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना. અને ડ સમાર્થી શબ્દ એની અંદર આપેલું છે. સમાર્થી શબ્દ 2 માર્કનો પૂછાતો હશે. પ્રસિદ્ધ તો વિખ્યાત, માટી તો મિટ્ટી. ઈ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ તમારે 2 માર્કનો પૂછાતો હોય. પાપ તો પુણ્ય, ઈધર તો ઉધર.
ई एनी अंदर वाणिज्य उपयोगी शब्दों के गुजराती शब्द लिखिए। ई तमारे 2 मार्कનું પૂછાતો છે। નીલામ તો હરાજી, कमी बेशी तो વધઘટ અને બખાર तो વખાર। एवी रीते ऊ निम्नलिखित विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों के संदर्भ में सूचक वाक्य लिखिए। ऊ तमारे 2 मार्कનું પૂછાતો હોય છે। અહીંયા છે पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। હવે પ્રશ્ન 5 એની અંદર નિબંધ આપેલા છે વિદ્યાર્થીઓ। નિબંધ તમારે 8 માર્કનું પૂછાતો હોય છે। 3 નિબંધ આવે છે, ગમે તે એક તમારે લખવાનું છે। અહીંયા 3 પૂછાયેલા છે। દહેજ એક દૂષણ, એક વીર સિપાही की आत्मकथा, यदि मैं गाँव का सरपंच होता तो। અને બ એની અંદર કહાની છે। કહાની તમારે 4 માર્કની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ક निम्नलिखित विषय पर पत्र लेखन कीजिए। क તમારે 4 માર્કનું પૂછાતો હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો। मोबाइल से लाभाने दर्शाता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને મારી આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયો લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો। धन्यवाद।